Praise the Lord. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo. Yan nasabta sa laing takna sa pagsaysay sa kamatuoran nga gikan gayud sa pulong sa Ginoo. So sa akong pagtuon o susi sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan sa mga libro nga naa sa Bible mga igsuon. Akong gitun-an gyud nga kining Biblia daghang kag makuha nga kaalam nga gikan sa Dios mga igsuon. Di ikahatag aning kalibutan. Karong kagabion atong pagaisgutan kining mahimutang may nandamon sa tanang panahon. So nangandaman ta, daghang tagi pangandaman, nangandam ta sa ato ang mga tawag og seguridad, sama sa SSS, sama sa mga life plan, pension plan, daghan pa naaputay gipang apilan sa mga kalihukan, sa mga dadsong o uban pa diha para sa kung sa panahon nga manginhanglan ta nanatay madawat o makuha. Apan dinhira na nakalibutan na mga igsuon. Isgutan nato nga ang tinuod nga preparasyon nga atong pagahimuon mao gayud langit nung ganti nga sumala sa Biblia igahatag sa Ginoo sumala sa atong mga buhat. Mabasa na nato diha sa last book of the New Testament diha sa Revelation chapter 22 verse 12 nga si Kristo mobalik sa iyang pagbalik mga igsoon magdala na siya ganti sumala sa atong mga binuhatan. O karon itong pag-isgutan kaning spiritual preparedness. Kinahanglan nga ready ta or being ready of all times. Base na to ni mga igsoon di sa text sa chapter 24 verse 44 sa Mateo. Therefore be ye ready, for in such an hour as ye think that the Son of Man cometh. So, ngini nga text mga igsoon. Kung sabi na saya pa ni nga wala ta masayod sa pag-anhis pag-abot sa atohang kagagaho sa pagdalag ganti sumala sa atong mga buhat mga igsoon. But you know nga diha sa Bible sa Roman chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So mao ni atong gituhan mga igsoon nga ang judgments panahon sa pagbalik sa Ginoo duhara. Ang bayad sa sala kuno kamatayon, ang gasa nga gihatag sa Ginoo mao kinabuhing walay katapusan. Ug makuha lang na nato mga igsuon kung mahimot ang matinud-anon diha sa pag-alagad sa Ginoo. So sa Ephesians chapter 6 verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God. So kining chapter sa Ephesians mga igsuon, dili ka mahimong andam kung wala ka ni ang armor. So kalibutan ang mga sundalo na sila yung mga special equipment sa ilahang mga armored car o labaw sa tanan sa ilahang kanang gitawag og bodysuit armor. O nga di madutlan bala mga bullet vest nga na. Pero kani mga igsoon armor spiritual ni dinhi nato makita. Og mabasi nato diha hallelujah sa maong verse spirituhanon yun yung mga mga hinagibana mga igsoon. So mao gini mai-prioritize nato is mga Kristohanon kay di man ta makapadayon kung wala ni kay spiritual battle man nato ang sa gubang. Diha sa Ephesians chapter 6 verse 12 nga klaro kayo diha nga wa ta makigbatok sa unod ug dugo kun dili sa espirituhanong panon nga naglandong ng kalibutan nga ingon diha sa Bible kalibutan sa kangit-ngit. So mo na atong ipangandaman nga igsuon mintras buhi pa ta. Una, spiritual preparedness begins with a right relationship with God. Dili pwede nga makadawat kani ang mga nagabihan na hinagibana kung wa kay personal relationships diha sa Ginoo.
Ang imong personal relationship diha sa Ginoo mga igsoon, dili ni makuha nimo pinaagi og kuan kanang imuhang tagna ra. Na kay gibuhat ani You must have faith, obedience. Kung walay pag-obey mga igsoon, di ka magka-inulsol. Dili ka makapabautismo diha sa tubig sa pangalan ni Ginoong Hesus. Dili pag ka mabautismuhan sa balaang espiritu kung wahay pag ka masinugtanon. Ingon diha sa chapter 5 sa Mateo verse 3 nga bulahan sila nga kabus diha sa espiritu mga utang. Nganuman kay ang Dios maghari man niha nila. So man ay pinaka-importante mga igsoon. So diha sa Amos sa 4:2 mahimota nga walay kabag-agan, mga laglag ta kay kulang tas kay balo kaalam diha sa pulong sa Ginoo. So dili pwede na mo na nga mangandam ta true biblically based or must be pattern in that Bible ato ang sumbanan. Ikaduha mga igsoon, ang spiritual preparedness must require constant watchfulness. Mapinantayon ta nga naman modern generation daghan na kayong mga false prophet, daghan na kayong mga pagtulunan nga ni ambak na sa pagtulunan diha ni Kristo. So hallelujah. Mani ang verse nga atong pagkasigutan ng Mateo 26 verse 41. Nga kani dili lang lawas as also we must be watchful sa ato ang inner intimacy diha sa Ginoo, especially our prayers. Ngano man gihisgutan dinhi nga ang mga tawo weak vessel ang atong flesh. Unya ang gusto sa Ginoo nga mahimutang watchful nga bisan 1 hour lang nga makahimo tas pag ampo diha. Ang dili ta madaog sa panulay. Ikatulo mga igsoon, spiritual preparedness is built through God's word. So importante nga mahimutang maalamon diha sa pulong sa Ginoo. Kay basin og ma-misinterpret nato ng mga pulunga nga gatuo ta nga insakto atong interpretation pero dili guided by the Holy Spirit. Human knowledge. We are guided by our human thoughts mga igsoon. So dili pwede na, must be the thoughts of God. Maay mo pahinumdum nato aron dili ta mga laglag o mga pukan. Ingon diha Psalm 119 verse 105 nga igsuon, ma-base na to ang ato ang pagtuo diha sa pulong sa Ginoo. Ingon diha, your words is a lamp unto my feet and a light unto my path. So that dili ta mga laglag diha sa kanal mga igsuon. Importante nga ang hawid nato or nag-una nato insakto. Wala may laing sakto din sa kalibutan ang tanang tao na may kalain-laing mga gitawag og human thoughts, but we must learn the thoughts of God. Ang iyahang mga pamaagi o ang iyahang mga tinguha mga igsuon mo ato ang sundon. Mo importante na nga nata spirit of obedience. Ano man nahimong heroes of faith ang atong mga unang mga igsuunan, especially the 12 disciple or mga prophets nito, nahimo silang mga heroes of faith tungod kay ang ilang pagtuo ay buhat. Wala na mag-base sa ilahang itawag og tinumo-tumo, but they are nag-base sila sa ilahang nasayran sa mga scroll nga ilahang basa kaniadto mga igsoon. So mao na nga kita karon in this modern generation mga igsoon, dili na pwede ng mga tinumo-tumo or kanang mga sulti-sulti kay basig gikan na sa bakak. Kung unsay gisulti sa Biblia mapayatong sundon. Inganda nga magpabautismo tas pangalan ni Ginoong Kristo sa tagsa kanato maghinulsol magpabunyag sa pangalan ni Ginoong Kristo aron mapasaylo ang atong sala. Ug diha sunod madawat ang aron madawat nato ang Espiritu Santo nagikan sa Dios. So mao na importante biblically based ang igsoon. Ikaw pat
Spiritual preparedness involves putting on armor of God sa Ephesians chapter 6:11 to 17 nga naa ka ni mga hinagibana, naa ni mo mga igsuon, dili ni makita sa tao, but you can feel it and you can understand the will of God because the Holy Ghost is indwelling sa imuhang kasing-kasing. Dili lang kay nanganha feeling kundi indwelling jud. Mao na nga papuy-on jud nato ang si Kristo kita mao ang templo niya. Dili nato ni hugaw-hugawan kay kinsa katong maghuhugaw sa templo sa Dios iyang pagalaglagon. O kita na ikaw na mga igsuon. So ikalima mao ni spiritual preparedness is seen in holy living. Sa 1 Peter 1:15 to 16 nasayod ta ni mga igsuon nga kini very common verse diha sa Bible nga ang atong Dios nga galagaran balaan siya. Busa kita mga katawhan magbalaan ta sumala sa gisugo sa Ginoo kay balaan ang Dios nga nagtawag nato. Ug di ta magbalaan ang Biblia nag-ingon man diha sa chapter 20 chapter 20 verse 26 to 27 nga wa man say mahugaw nga magsulod sa maong syudad binuksan ni tibok adlaw sa City ang makasulod ani ini kadto ra mga ngalan nga nisulat sa libro sa kinabuhi. Mao na importante mga igsoon ingon ba diha sa Lucas 10:19 diha di ta malipay nga mga yawa may patuon ato mga tanga ato rang tinuban tungod na sa otoridad nga gihatag sa Ginoo. Ang ikalipay nato mga igsuon nga ang atong mga pangalan nasulat diha sa libro sa kinabuhi. Kay mao nay importante kay nagbasa ngadto didto pangatubang na nanto didto sa gingharian sa Dios. Uy, wa may imong pangalan diri. Ang gibasihan nato nga atong pangalan nasulat man diha sa libro sa kinabuhi. Mao ra jud pasudlon sa maong syudad. So mao na mangandam ta mga igsuon samtang nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo ni ata nagapaabot ang nagapadayon sa pagkinabuhing balaan. So mao na mga igsuon akong tawag kaninyo nga magmasinugtanon ta sa mga pulong nga gisugo sa Ginoo nato. Si Timoteo, si kaduhang Timoteo chapter 3 verse 15, 16 nga igsuon. Ang nakaluwas ni Timoteo mao ang pagtuon niya sa pulong sa Dios itong mga panahon na og dili lamang himo siyang maalam kundi naghatod usab kaniya sa kaluwasan. Mao na diha nga sa 16 nga all scripture is God's breath and is useful for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness. So mao na ang kabubuton sa Ginoo sa ato mao na nga padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo magakaigsunan ko diha ni Kristo bisag na mga pagsulay gituo ko nga karon kung di ka katulog hangad na sa Ginoo iampo na nga Lord tagay ko kalinaw kay ang Ginoo nag-abli na siya bintana sa langit bintana sa panalangin mga igsuon para na nimo ug ang imong lang buhaton nga ilha ang Dios nga imong personal nga manluluwas og higala og imuhang kauban sa tanang panahon kay naaman siya ingon diha sa Jeremiah chapter 23 24 mga igsoon ang Dios na sa tanang dapit. Praise the Lord. Laygon ang Dios maayong adlaw kanatong tanan og ang Ginoo magapanalangin kaninyo nga nagapaminaw karon kagabion. Og praise the Lord.